এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং কুদমালি ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আজ থেকে কুর্মী সম্প্রদায়ের অনির্দিষ্টকালের রেল রোকো আন্দোলন শুরু হয়েছে। 3টি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়া এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তবে এর প্রভাব ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যায় দেখা যাচ্ছে। কুর্মী সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষত বাংলা ঝাড়খণ্ড এবং ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা সীমান্ত অঞ্চলের স্টেশন এবং হল্টগুলিতে ট্র্যাকে নেমে এসেছে। রাঁচি থেকে 70 কিলোমিটার দূরে মুড়ি স্টেশনের কাছে প্রায় 5000 আন্দোলনকারী ট্র্যাকে জড়ো হয়েছে। শত শত আন্দোলনকারী চৈবাসার মনোহরপুর এবং ঘাগরা হল্টেও ট্র্যাকে বসেছে। এর জেরে পুরী ঋষিকেশ উৎকল এক্সপ্রেস 2 ঘন্টা আটকেও রয়েছে। সেরাইকেলা খাটসাওয়ানের নিমডিহ স্টেশনের কাছে কুর্মী সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হয়েছেন। ধানবাদের গোমো জংশনে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে আশেপাশের এলাকায় বিক্ষোভকারীরা জড়ো হচ্ছে। প্রশাসন গতকাল সন্ধ্যা থেকে সংবেদনশীল এলাকা এবং স্টেশনগুলিতে 144 ধারা জারি করেছিল। তা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা তাদের পরিকল্পনায় সফল হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। आंदोलन पूरी मजबूती के साथ है और अभी आ ही रहे हैं हम लोग और पूरी तरह से यहाँ अभी देख रहे हैं जितना इसी काफ़ी संख्या में भरेंगे। और हमारी जो मांग है वो मांग में है, चूँकि हम पहले से सूचीबद्ध थे, राजनीतिक कारणों या किसी कारण छल कपट करके हम सभी कुर्मियों को उस सूची से हटाया गया। अब उसमें पुनः सूचीबद्ध करे सरकार, यही मांग है। हमारे कोई नया मांग नहीं है। हम एसटी थे, हैं और आगे रहेंगे। केवल सूची से इन लोग राजनीतिक करके हम लोग को हटाया है। इसी कारण से हम लोग अभी लड़ रहे हैं। 70 वर्षों से हम लोग लगातार लड़ते आ रहे, आंदोलन हो रहा है, आगे भी होगा। आज हम लोग का 20 सितंबर का ये पहला दिन है। अनिश्चित काल हम लोग यहाँ बैठेंगे, अभी सफल है। और हम लोग को किसी से मतलब नहीं, कौन विरोध करता है कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं। हमारा जो मांग है, हमारा सामाजिक अधिकार है, हमारा मांग है, हमारा हक है, अधिकार है। दूसरा कोई विरोध करता है वो गलत है, वो भी अपना समाज के उत्थान के लिए काम करे। हम लोग कभी विरोध नहीं किए, लेकिन जो हमारा हक है, हम एसटी की सूची में हैं। आदिवासी का जो क्राइटेरिया है, एसटी होने का जो लक्षण होता है, वो हमारे पास सब कुछ है। हमारा अपना भाषा, हमारा अपना संस्कृति है। उसके बावजूद अगर कोई दूसरा विरोध कर रहा तो हम सभी तो विरोध कभी नहीं किए किसी रूप में भी। लेकिन हमारा मांग है, हम अपना मांग को लड़ेंगे। हम लोग सब जितना है कुर्मी एक है, फिर लड़ रहे हैं और आगे भी आंदोलन चलेगा। सरकार को देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नया मांग नहीं मांग रहे। আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে উড়িষ্যাতেও। পশ্চিমবঙ্গে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তবে ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যায় আন্দোলন গতি পাচ্ছে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ এবং রায়রংপুরেও রেল লাইনে বসেছে কুর্মী সম্প্রদায়ের মানুষ। ভাঞ্জুপুরে কুর্মী সম্প্রদায়ের লোকজন বাংরিপোষি, ময়ূরভঞ্জ ও শালিমার পুরী এক্সপ্রেস বন্ধ করে দিয়েছে। হাওড়া মুম্বাই রুটে জ্যামের জেরে যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি সব জায়গায় আটকে রয়েছে। রেল রোকো আন্দোলনের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে রাঁচি স্টেশনেও। এটা চরম দুর্ভোগে পড়ে ঝাড়খণ্ডের মনোহরপুর, নিমডিহ, গোমং মুড়ি রুট, পশ্চিমবঙ্গের কুস্তর, খেমাশুলি এবং উড়িষ্যার বাড়িবাদা ও রায়রংপুর রুটও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেমো স্টেশনে আন্দোলনের ফলে ধানবাদ রুটের 7টি স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্তমানে রাঁচি থেকে আসা 3টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। হাতিয়া গোরখপুর এক্সপ্রেস, রাঁচি ভাগলপুর এক্সপ্রেস ও রাঁচি কামাখ্যা এক্সপ্রেস। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।